पेंटागन ने ईरानी जौहरी तंसीब तबाह करने की फुटेज दिखा दी। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर दिफा ने बताया, ईरान में इंतहाई कामयाब हमला किया गया, जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी सदर ने तारीख की सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सुदूर का ख्वाब ही हो सकता था। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जनरल डेन ने बताया, मंसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में कतर में अल-उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। हमले की इतला पहले ही मिल गई थी। ईरान ने बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। ट्रंप इंतजामिया के अपने मीडिया पर भी हमले। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी मीडिया पर चढ़ाई कर दी। कहा, कुछ न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं, अमरीकी कार्रवाई को कमतर बता रहे हैं। सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालिफत ही करता है। सब देख सकते हैं हमने किस तरह फोर्डो न्यूक्लियर साइट को सफाई हस्ती से मिटाया। अमरीकी मीडिया में मनफी खबरों से सदर ट्रंप समेत सबको तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को हटाया जाए। ये रिपोर्टर्स बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुस्तकबिल में खतरा हुआ तो अमेरिकी अड्डों पर दोबारा हमला किया जा सकता है। जंगबंदी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पहला वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल और अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सहूनी हुकूमत तकरीबन गिर चुकी। इसराइल के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर किया न करेंगे। ईरान के रहबर कौंसल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। इदारे के तर्जुमान ने बताया, पार्लियामेंट से मंजूर किए गए बिल की मंजूरी दे दी है। ईरान अब जौहरी निगरान इदारे से ताउन मुअत्तल कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी बहादुरी की तारीफ। कहा, ईरान ने बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान ने खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ की मिसालें ही मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाक फौज अजीम कुर्बानियां दे रही है, हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर खजाना और पूरी टीम ने बजट पर बहुत मेहनत की है। पीपल्स पार्टी और MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। कल से मुहर्रम शुरू हो रहा है। अमन मान के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाना होंगे। भारत की दहशतगर्दी फिर बेनकाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक और जीत। भारत को मुंह की खाना पड़ी। शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एलामी में न सिर्फ पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया बल्कि भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। एलामिया सामने आया तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह छटपटा गए। एलामी पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा की हठधर्मी पर तंजीम का कहना है, एलामिया जारी नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करता है। जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों के मनसूबा साजों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का SCO इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात आलमी के लिए खतरा हैं। पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालिसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आलमी सतह पर तन्हा भारत को अमेरिका की जानिब से एक और धचका।
भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक इख्तलाफात के बायस भारत की अमेरिका से मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल में वजीर खजाना की नई तरामीम मंजूर। 6 लाख तक सालाना तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 12 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। 22 लाख तक तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स और 11% टैक्स लगा दिया। 32 लाख तक तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख तक तनख्वाह लेने वाले 3,46,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स देंगे। 41 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स अदा करना होगा। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। पंजाब असम्बली ने भी आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। 18 शोबों के नए मंसूबे बजट में शामिल। तजावीज मानने पर खुशी से बजट की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन को मुखातिब करके कहा, हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पर टैक्स 50% कम कर दिया। 12 लाख सालाना तनख्वाह वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा बजट मुल्क और कौम के लिए घाटा है। ज़राई शोबा नजरअंदाज किया गया। किसी इदारे की निजकारी नहीं हो सकी। इस्लाहात की कोई तजवीज नहीं दी गई। बजट में किफायत शुआरी का कोई मंसूबा नहीं दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बजट इजलास में आमद। बिलावल भुट्टो से मिले। ऑपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफिहा भी किया। आईनी बहरान से बचने के लिए हमने बजट मंजूर किया। बानी पीटीआई जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। बानी पीटीआई ने जब भी अहकामात दिए जान लड़ा दी। बानी की हिदायत पर कल हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुलाकात नहीं कराते फिर कहते हैं मैं सख्त बात करता हूँ। IMF का प्रोग्राम अभी आना है। हमारा रवैया भी फिर ऐसा ही होगा। हम फाइनेंस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। जहलुम में लोडर रिक्शा उलटने से बरसाती नाले में 2 अफराद बहकर जान से गए। कोटअद्दू में दीवार गिरने से 2 अफराद चल बसे। खानेबाल में आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करते हुए एक शख्स जाँ बहक। भावन नगर में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। रावलपिंडी के बरसाती नाले में गिरने वाली टैक्सी में सवार खातून की लाश निकाल दी गई। ड्राइवर ताहाल लापता। शदीद बारिशों से हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब पानी के तेज बहाव से नाला टूट गया। पानी रिहायशी सोसाइटी में दाखिल। NDMA का 24 से 48 घंटों के लिए बारिशों का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन सैलाब और तेज बारिशों का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, बारिश के पानी का निकास बर वक्त हो रहा है। कज़ाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ पर किया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी यकीनी बनाई जाएगी।
اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے. انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں. پاکستان کرپٹو کی دنیا میں عالمی رہنما کے طور پر متعارف ہونے کے قریب پہنچ گیا. معاون خصوصی اور ماہر بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی. پاکستان نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم رکھ دیا. 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع. نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور AI تربیتی پروگراموں کا آغاز. عالمی بلاک چین کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی دعوت پر مثبت رد عمل. پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا. بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف. سابق بھارتی افسر اور تجزیہ کار پروین سوہانی کا کہنا ہے پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی. پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری. اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول نہ ہوتی. وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کی گونج. ISPR کا خصوصی نغمہ پاکستان پوری قوم کی آواز. نغمے میں دشمن کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. پاکستان کی تمام قومیں ایک پرچم تلے متحد ہیں. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت. سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے کہا آدھی رات کو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت ختم ہو گیا. 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا یہ الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جس نے بھی لگایا تھا کیا فرق پڑتا ہے. غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان ریلوے کی سرکاری کمپنی ریل کارپ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف. EAW نیوز کو حاصل انکوائری رپورٹ میں 3.5 ارب کی جعلی بینک گارنٹی کا انکشاف. وزیر ریلوے کے حکم پر IG ریلوے پولیس اور چیف اکاؤنٹ آفیسر کی انکوائری رپورٹ تیار. رپورٹ میں بتایا گیا جعلی بینک گارنٹی کی بنا پر من پسند کمپنی کو 14 کروڑ سے زائد رقم ادائیگی بھی کی گئی. سابق چیف ایگزیکٹو ریل کارپ نجم سعید نے غیر قانونی ادائیگیاں اور کرپشن کی. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعلی بینک گارنٹی کا معاملہ نیب اور FIU کو بھجوا دیا. کراچی میں ٹینکر نے ریورس کرتے ہوئے شہری کو کچل دیا. کورنگی ویٹا چورنگی پر سڑک پر کھڑے بزرگ جاں بحق. شہری کو کچلنے کے بعد ٹینکر ڈرائیور بآسانی فرار ہو گیا. پولیس ابھی تک ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار نہ کر سکی. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی. غزہ پر مسلسل بمباری. مزید 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. امدادی مراکز صہیونی فوج کے نشانے پر. 2 امدادی مراکز پر فائرنگ سے 23 فلسطینی لقمہ جل گئے. یہودی آباد کارون الخلیل اور حملہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی. 3 فلسطینی شہید ہوئے. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی ناکہ بندی سے امدادی کاروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں. ایمرجنسی اور ICU میں جگہ ختم ہو گئی. قابض فوج نے نابلس سے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش سے ملاقات. پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا. UN چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار. اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو. کہا پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ. سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد. 2.5 لاکھ تارکین وطن کی ملک بدری کا خدشہ.
امریکی میڈیا کا کہنا ہے غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی۔ اس وقت 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسداد دہشت گردی کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا منشیات کے ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ عوام منشیات کے خاتمے کے لیے قومی کوششوں میں شریک ہوں۔ شہباز شریف بولے آئندہ نسلوں کو منشیات کے نقصانات سے بچانا ناگزیر ہے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منشیات فروش انسانیت اور نوجوان نسل کی بدترین دشمن ہے۔ منشیات فروشوں کو نشان عبرت بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نہ جیت سکا۔ کوالالمپور میں مینز ڈبلز کے فائنل میں روایتی حریف بھارت نے نوزمان اور ناصر اقبال کی جوڑی کو 2-1 سے زیر کیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ امریکی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ، سیاٹل کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ قومی پیسر نے 32 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی۔ سین فرانسسکو نے لگاتار 6ٹی فتح سمیٹی۔ ٹورنامنٹ میں حارث 16 شکار کے ساتھ ٹاپ بولر رہے۔ اور ٹینس کورٹ کی جوڑی کا راز کیا؟ عشق میں پڑ گئے ہیں ایما اور الکاراز۔ ٹینس کورٹ کا لو فار آل ہو گیا۔ برطانیہ کے ایما اور ٹینس کے شہزادے کارلوس الکاراز کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ کیا ٹینس کا جوڑا اصلی جوڑی میں بدلنے والا ہے؟